بعد پتہ انج لگدا ہے مینوں جیویں جیویں تسی اپنے رب نو کہندے گئے تہاڈا رب تانوں اونچے ہی اونچے بناتا گیا. ہائے 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 ذرا یار سبحان اللہ تو اونچی کر. یقین کرو جیدے سینے دے اندر میرے محبوب دی حسن دا چراغ روشن ہوئے گا انہوں محبوب دے حسن دی گل بڑی لذت دے گی. ایک مرتبہ پھر میں عرض کر دینا کوئی جلدی نہیں ہے گل سمجھا کے تو انہوں عرض کرنی ہے. خطاب تے صرف میرے تے گل سمجھا کے عرض کرنی ہے. کوئی جلد بازی نہیں ہے. کوئی اور بندہ پیچھے نہیں بیٹھا پڑھن والا. حضرات ذرا توجہ نال گل سننا. حضرت حسان بن ثابت عرض کر دینے یا رسول اللہ کملی والے آقا تہاڈا چہرہ تکن تو بعد پتہ انج لگدا ہے جیویں جیویں تسی اپنے رب نو کہندے گئے تہاڈا رب تانوں اونجے ہی اونجے بناوندا گیا. اچھا ہن لفظ ذرا چشتی دا سنی. جناب حضرت حسان بن ثابت عرض کردے نے یا رسول اللہ کملی والے آقا جدو تہاڈے رب نے تہاڈا چہرہ بنایا ہوگا تہاڈے رب نے تہاڈے کولوں پوچھا ہوئے گا اے محبوب دس تیرا چہرہ کنج دا بناواں. جنہاں دی توجہ پوری ہے جن دی سماعت بالغ ہے میں انہوں دعوت دے رہا جملہ خدا واسطے تیری غفلت دی نظر نہ ہو جائے. جناب حضرت حسان بن ثابت عرض کر دینے یا رسول اللہ تہاڈا چہرہ تکن تو بعد پتہ انج لگدا ہے جیویں جیویں تسی کہندے گئے تہاڈا رب تانوں اوویں بناوندا گیا. میں جملہ ذرا اگے پڑھا کے عرض کر رہا یارو جدو رب سونے نے تیرے میرے محبوب دا چہرہ بنایا ہوئے گا رب نے پوچھا ہوئے گا اے محبوب بتا میں تیرا چہرہ کیسے بنوں. یارو جب رب نے محبوب کے ابرو سجائے ہوں گے تو رب نے پوچھا ہوگا اے محبوب بتا میں تیرے ابرو کیسے بنوں. رب نے پوچھا ہوگا اے محبوب بتا میں تیری زلفیں کیسی سجاؤں تو میرے محبوب نے عرض کی ہوگی مولا ایسے سجا. میرے رب نے پوچھا ہوگا اے محبوب بتا میں تیرے ہاتھ کیسے بناؤں تو میرے محبوب نے عرض کی ہوگی مولا ایسے بنا دے. یارو میرے رب نے پوچھا ہوگا اے محبوب بتا میں تیرے پیر کس طرح دے بڑھاواں تو میرے محبوب نے عرض کی ہوگی مولا اس طرح بنا دے. اللہ دی عزت دی قسم جیندا ذوق بالغ ہوے گا اے لفظ اس بندے دی روح تک اترے گا. جدو روح تک اترے گا تمہارے چہرے دچڑ گے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ کے اندر عرض کر دینے مولا میں محمد نو ایسا بنا دے جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. پروانے بیٹھے ہو دے حضور دے حسن دی گل ہو رہی ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت. تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا تینو ویکھ کے چن شرماوے جے او جاوے سیر چمن نو ہر پھل سیس نواوے جے او ہاتھ لاوے پھلاں نو ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے سورج ڈردا چمک نہ مارے او کتے بے ادبی نہ ہو جاوے آزم ایڈا سونا ماہی او مینوں کدھرے نظر نہ آوے. ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت. بڑے ویسے ذوق نو سلامت ہے بڑے باذوق ہو کے سن رہے ہیں. یقین کرو میں جلدی جلدی ترنم دے پاسے آ رہے ہیں تانوں گل سمجھانی ہے بڑی خوبصورت. اللہ دی عزت دے قسم اگر تسی رب دا قرآن اٹھا کے ویکھو نبیوں دے امام دے پاک فرمان اٹھا کے ویکھو جناب حضرت یوسف علیہ السلام اتنا حسین ہے میرے رب نے اتنا حسن عطا کیتا ہے اتنا حسن عطا کیتا ہے. گل بڑی
دیا نال سننا جدو زلیخا دی سہیلیاں نے یوسف نبی دا چہرہ تکیا یارو سیب بیٹھیاں کٹ دیاں سینا انہاں دیاں انگلیاں کٹ گیاں یوسف نبی دے حسن نو تک دیاں ریاں پر انگل کٹن دا درد نہ ہویا انگلیاں کٹی جن دا احساس نہ ہویا کیونکہ انہاں دے سامنے حسن یوسف سی ذرا جملہ چشتی دا سنی میرا عقیدہ اے ہے جناب حضرت یوسف علیہ السلام نو رب نے جڑا حسن عطا کیتا ہے اللہ دی عزت دی قسم او بھی تیرے میرے نبی دے صدقے عطا کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جنہاں نے یوسف علیہ السلام نو دیکھیا اور ذرا جملہ سنی جنہاں نے یوسف علیہ السلام نو دیکھیا لوگوں انہاں نے انگلیاں کٹ دیتیاں پر جنہاں نے تیرے میرے نبی دے وقوعہ دے چہرے ول ویکھیا انہاں نے انگلیاں نہیں کٹایا یارو انہاں نے تے گردن کٹایا نے اللہ اکبر کبیرہ ذرا لفظ دھیان نال سنی جناب حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر دا بادشاہ بنیا تے زلیخا نو کسی نے دسیا اے زلیخا مصر دے فلاں بازار وچوں جناب یوسف علیہ السلام دی سواری دا گزر ہونے لوگوں کی بھی زلیخا پاک نے جلدی جلدی اپنا جناب اپنا مختصر سامان چکیا تے مصر دی اس سڑک دے آ بیٹھی اس بازار دے وچ آ بیٹھی جس جناب حضرت یوسف دا گزر ہونا سی پتہ نہیں جملہ کیویں سن دے یارو اے اوہی بی بی زلیخا ہے جنہیں یار محبوب دے حسن دی خاطر یوسف دے حسن دے پیچھے یارو ساری دولت ضائع کر دیتی ساری دولت یوسف دے حسن تو قربان کر دیتی جناب زلیخا دی دولت کتنا سی یارو جتنا 70 فضل چک لین اتنا زلیخا دا مال سی لیکن جناب یوسف دے حسن تو قربان کر چھڑیا یارو جناب یوسف دے حسن تو اکھاں دی بینائی دے بیٹھی یارو بڑھاپا آ گیا ہن ذرا توجہ نال سننا جب جناب یوسف دا گزر اس بازار دے وچوں ہویا جتھے بی زلیخا بیٹھی سی جدو جناب یوسف علیہ السلام دا گزر ہویا تے جوان اللہ دے نبی نے نگاہ نبوت نال ویکھیا کہ زلیخا میں یوسف دی انتظار دے اندر بیٹھی ہے جناب یوسف نے اپنی سواری نو روکیا روک کے فرمایا اے زلیخا بازار دے اندر کیندی انتظار پہ کر دیے عرض کر دیے لجپالا میں ساری دولت تیرے حسن کو قربان کی دی میں اپنی نظر میں اپنی عزت میں اپنی شہرت دولت سب کچھ میں اپنی جوانی تیرے حسن کو قربان کی دیے اجے پوچھ دے کہ میں کیندی انتظار دے اندر بیٹھیاں اے لجپالا میں انتھے بازار دے اندر تے یوسف دی انتظار دے اندر بیٹھیاں یارو بڑا خوبصورت لفظ بولن پیا جانا جناب یوسف علیہ السلام زلیخا تو کچھ دینے بازار دے اندر کیوں بیٹھیے عرض کر دیے لجپالا تینوں دیکھن واسطے بیٹھیاں جناب یوسف نے فرمایا اے زلیخا کچھ منگ کی منگ دیے عرض کر دیے یا نبی اللہ میرا جرا اکھاں دا نور ظاہر ہو گیا ہے میں دعا منگو مینو اکھاں دا نور مل جائے میرا جرا بڑھاپا گیا سی میرا بڑھاپا رب سنا دور کر دے میری جوانی آ جائے لوگوں سنو سنو جب اللہ دے نبی یوسف نے دعا منگی نا میرے رب سونے نے اکھاں دا نور بحال کر دیتا بی زلیخا نو جناب جوانی عطا کر دیتی ادھروں میرے رب العالمین رب نے فرمایا اے میرا یوسف نبی اس زلیخا
زلیخا دی محبت تیرے نال بڑی سچی ہے، ایدی عقیدت تیرے نال کامل ہے، میں رب چاہنا کہ زلیخا نال نکاح کر۔ ہن ذرا جملہ جڑا میں دینا چاہتا سی، اللہ دی عزت دی قسم اس مجمع ایسا کوئی بندہ نہیں ہوئے گا جڑا اس جملے دی دعوت نہیں دے گا۔ ذرا جملہ سنو، جب یوسف نبی نے بی بی زلیخا نال نکاح کیتا تے گھر دے اندر لائے آئے، جب گھر دے اندر آئے تو جناب یوسف علیہ السلام زلیخا نو دین نو بلاندے نے۔ زلیخا کہندی ہے اے یوسف میں رات نو آواں گی، جناب یوسف رات نو بلاندے نے تے زلیخا کہندی ہے میں دن نو آواں گی۔ محترم بھائی حاجی آدم علی گل توجہ نال سننا، اے تیری ساری تھکن دور ہو جائے گی، تیرا سارا خرچہ ایک طرف، اس جملہ ایک طرف، جملہ بہت بڑا وزنی عرض کر رہے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام دن نو بلاندا ہے تے زلیخا کہندی ہے میں رات نو آواں گی، رات نو بلاندا تے کہندا ہے میں دن نو آواں گی۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخا مینوں حاصل کرن واسطے بادشاہی قربان کیتی ہے، اپنی نظر قربان کیتی ہے، اپنی دولت قربان کیتی ہے، لوگاں دے گلاں بھی برداشت کیتیاں نہیں، گلی گلی دے اندر لوگاں نے تیرا مذاق بھی بنایا میرے حسن حاصل کرن واسطے۔ اے زلیخا میں ہن تینوں بلانا میرے ول نہیں آندی، تینوں کی ہو گیا ہے؟ لوگو جملہ سنو سنو، بی زلیخا کی کہندی ہے اے یوسف ہن مینوں تو دس میں تے یوسف ول ویکھا یا یوسف دے پڑھان ول خدا ول ویکھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا جنہ یوسف مصری ڈٹھا اور رچے تین مہانی، اور جنہ میرا رسول ڈٹھا اور رچے دوواں جہانی۔ یارو توجہ کرنا میرے والے، جناب یوسف علیہ السلام دا او حسن جڑا یوسف نبی نو رب سونے نے عطا کیتا ہے، یہ کہندے صدقے عطا ہویا ہے، رب سونے نے تیرے تے میرے محبوب دے صدقے عطا فرمایا ہے۔ تیرے تے میرے محبوب دے چہرے دی رونق دی بھیک یوسف نبی نو دتی ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم، جنہاں نے یوسف نبی نو ویکھیا انہاں نے انگلیاں کٹیاں، پر جنہیں تیرے تے میرے نبی نو ویکھیا انہاں نے صرف انگلیاں نہیں کٹی، انہاں نے گردناں کٹایا نہیں۔ اچھا پھر میں جملہ پڑھ دینا تے اگلی گل عرض کردہ، اس واسطے میں چشتی دا عقیدہ ہے دو جہاں کے والے کا، دو جہاں پہ سایہ ہے، دو جہاں کے والی کا، دو جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا۔ مولا جرے اتھے ڈیرے تے بیٹھ کے پردے بیٹھے نے اسے سال روزہ رسول اللہ دے جا کے پڑھن، ہن جیندی مرضی آوے پڑھ لوے، جرا روزہ رسول اللہ دے جانا چاہندا ہے، جرا نہیں جانا چاہندا اُتی اُندی اپنی موج ہے، پڑھ لو میرے رسول اللہ ویکھ رہے نے دو جہاں کے والی کا، دو جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، نور نور تلوے ہیں، کیسے پیارے جلوے ہیں، نور نور تلوے ہیں، کیسے پیارے جلوے ہیں،
چاند ان کے جلووں کی بھیک لینے آیا ہے دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ اللہ اکبر کبیرہ یارو توجہ کرنا اہی گل تے مکے دے کافراں نو بھی بڑی تنگ کر دی سی مکے دے کافر بھی اہی کہندے سی اسی لاکھ زور لا لئیے دین دے پیر مضبوط نہ ہون اسی لاکھ زور لا لئیے لاکھ مال و متاع خرچ کر لئیے کہ دین نو پذیرائی نہ ملے دین اجاگر نہ ہوئے دین دا چراغ روشن نہ ہوئے یارو مکے دے کافران بھی ایک گل تڑپاندی سی کیری گل تڑپاندی سی کہندے سی یارو اللہ رب العالمین امام جرا حسن عطا حسن دے اندر رب کیے